जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मैंने जानती जे एही नवरात्र समय माँ दुर्गा आमर धराधाम अवतरण करिथांती। एही 9टी दिन आम समस्त हिंदू व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथाय। काहेकि ना एही 9टी दिन हेउछि आम पई सुवर्ण सुजोग। एही 9 दिन मध्यरे आमे मांकर आशीर्वाद प्राप्त करि परिबा। तेबे बंधुगण जदि एही नवरात्रि रे आपनकु 7टी संकेत प्राप्ति हुए तेबे आपण माने जानि नेबे जे मांकर असीम कृपा आपण मानक उपरे रहिछि। माँ लक्ष्मी आपणक उपरे अत्यंत संतुष्ट अछंती। तेबे बंधुगण जदि आपण माने माँ दुर्गा को प्रसन्न करिबा पई चाहुथांती एवं तांकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई चाहुथांती ताहेले एही नवरात्रि रो 9टी दिन गुड़िक हेउछि आपणक पई सुवर्ण सुजोग। काहेकि ना एही नवरात्रि रो 9टी दिन रे जे पूजा पाठ गुड़िक करा जाय थाए हेथिरे माता दुर्गा समानंकर भक्तंक उपरे सेथिरे माता दुर्गा तांकर भक्तंक उपरे अति शीघ्र प्रसन्न होइथांती एवं जहार फल मध्य 100 गुणा अधिक होइथाए। एही समय मध्यरे आमे जौं भली कार्य गुड़िक करिथांती ताहार फल आमको माँ दुर्गा तुरंत ही प्रदान करिथांती। जदि आमे भल कार्य करिथांती तेबे माँ दुर्गा आमको एहार भल फल प्रदान करिथांती एवं एही समय रे जदि आमे किछि कुकर्म करिथांती तेबे मध्य माँ दुर्गा एहार सही अनुजाई फल प्रदान कराइथांती। तेणु एही नवरात्रि रो 9टी दिन आमे संपूर्ण सात्विक विचार रे रहिबा उचित। सर्वदा निज मध्यरे आध्यात्मिक एवं भगवानक प्रति भक्ति रखिबा उचित। एही समय मध्यरे आपण कदापि भी अन्य मानकर अमंगल चिंता करंतु नाही। केबे भी मनरे कोनोसी खराब जिंस किंबा भूल चिंताधारा को स्थान दियंतु नाही। आपण माने जानती जे माता दुर्गा जेउ व्यक्ति विशेषंक उपरे प्रसन्न होइथांती जेउ घरे प्रवेश करिथांती जदि आपण सही घर को ब्राह्मण डकाई करी ताकू पवित्र करंती ताहेले सही घर प्रथम ठारू अधिक 100 गुणा पवित्र हो जाइथाए। सही घरे वास करुवा प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानकर बुद्धि आध्यात्मिक हो जाइथाए आउ सही घरटी स्वर्गतुल्य सुखमय हो जाइथाए। तेबे बंधुगण आजर एही भिडियो रे आमे आपनकु 7टी संकेत विषय रे कहिबो। जति आपण मानकु एही 7टी संकेत मध्यरु कोनोसी गुटिए भी संकेत मिले ताहेले आपण माने एहा बुझी जिबा उचित जे आपणक गृह को माता दुर्गा प्रवेश करि सारिछंती। सेथि पई आपण एही 9टी दिन अत्यंत सावधान रे सहित चलिबा उचित। एही 9 दिन मध्यरे किछि एपरि भूल करंतु नाही जहा फल रे आपणकु माता दुर्गांकर क्रोधर शिकार हेबा पई पड़िबो। सेबे बंधुगण भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि मोर एई चैनलटी रे नुआ अछंती तेबे आपण सर्वप्रथमे मोर एई चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करने सहित विश्वास और भक्तिर सहित जय माँ दुर्गा अवश्य रूप से लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को आपणकर सांगसाथी एवं परिवार सदस्य मानक सहित गोटे शेयर निश्चय रूप से करंतु। बंधुगण एही 9टी दिन रे मांकर 9टी स्वरूप को पूजा अर्चना करा जायथाय एवं प्रत्येकटी पूजार फल मध्य भिन्न भिन्न होइथाय। तेबे नवरात्रि प्रथम दिन रे जो पूजा होइथाय तेथिरे मांकर शैलपुत्री रूप को पूजा करा जायथाय। तेबे जदि आपण शैलपुत्रींकर आराधना करंती ताहेले एहा द्वारा आपणक जीवन रे स्थिरता आसी जायथाय। एही दिन आपण माँ शैलपुत्रींकर कौनसी मंत्र को उच्चारण करि परिबे। सही मंत्र को आपण 108 थर उच्चारण करिबा द्वारा आपणकु मांकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाय। आपण माँ शैलपुत्रींकर एही मंत्र को मध्य उच्चारण करि परिबे। जा देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एही उपायटी को आपण बा एही मंत्रटी को आपण पालन करि परिबे। द्वितीय दिन रे माँ दुर्गांकर ब्रह्मचारिणी रूप को पूजा अर्चना करा जायथाय। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा करबा द्वारा आपणकर अनेक मनस्कामना गुड़िकर पूर्ति होइथाय। तेबे मांकर नाम एथिपई ब्रह्मचारिणी होइछि कारण प्रभु शिव शंकर को विवाह करिबा पई माँ पार्वती ब्रह्मचारी भावरे कठोर तपस्या करिथिले। सेथिपई मांकर नाम ब्रह्मचारिणी होइछि। ब्रह्मचारिणी पूजा करबा द्वारा मनुष्य भितरे आध्यात्मिकता वैराग्यता एही सबु किछिर वृद्धि होइथाय। एहा सहित माँ को कृपारु व्यक्ति को सबु जगार सिद्धि एवं विजय प्राप्तिर वरदान प्राप्त होइथाय। नवरात्रि तृतीय दिन रे माँ चंद्र घंटांकर पूजा अर्चना करा जायथाय। माँ चंद्र घंटांकर मस्तक
ଘଣ୍ଟା ଆକୃତିର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୟ ଆସିନଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମାଙ୍କର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଏବଂ ଶୋକ ରହିଥାଏ ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦୂରାଇ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ମା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମାତା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍କନ୍ଧମାତା ହୋଇଥିଲା। ମା ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଧନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଧମାତାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ମା ସ୍କନ୍ଧମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇପାରିବେ। ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମା କାର୍ତ୍ତିକେୟୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, ଧନ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏହିସବୁର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତେଜର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ କେହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଦୁର୍ଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପ। ତେବେ ଅନେକ ସାଧକମାନେ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଏହି ରୂପରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପର ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇସାରିଛି ଅଥବା ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ। ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ମହୁମାଛିମାନେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ବାସ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୀପ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଜଳାଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଦୀପରେ ଫୁଲ ବନିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କାଟନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମନମୋହକର ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କୌଣସି ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି ଭିକାରୀ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଦାପି ବି ଅସଦାଚରଣ ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରୁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ମା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆମର ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ସେହି 7ଟି ରୂପ ଏବଂ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଯାହାକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି
तेबे एही भली आहुरी वीडियो देखिबा पई आपण हमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं हमर एही चैनल सहित जोड़ी होई रहंतु। आउ वीडियो टी को आपणकर परिवार सदस्य एवं सांगसाथी मानक सहित गुटिए शेयर निश्चय रूप में करंतु। आउ गुटिए लाइक करबा सहित तळे कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय मां दुर्गा अवश्य रूप में लिखंतु।